So we are now on the second part of our midterms. We have discussed last time the nature of bail, and now we will discuss when is bail a matter of right and when it is a matter of discretion. So moingon ta og bail as a matter of right, meaning katungod sa isa ka dinakpan sa offender nga muhatag og piyansa kung kaya niya. As katungod, walay dili dependent sa desisyon sa authorities, dili dependent sa decision sa judge or sa law enforcers kay katungod man niya nga magpiyansa. When we say bail as a matter of discretion, diha na ay mga factors nga kinahanglan tan-awon, kinahanglan i-determine before i-grant ang right na maghatag og bail. So bail is a matter of right in the following cases. Before conviction, meaning una pa na determine kung guilty or not guilty ang akusado, and before pa siya nasentensyahan, naa siya katungod na mo hatag og bail when if ang iyang charge or ang iyahang kaso is punishable by penalties na dili mulapas sa 6 years of imprisonment. So again, before conviction, bail is a matter of right for offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment. So take note of that. Post-conviction, meaning after na-determine na guilty sa crime charged ang accused, and after siya mabasahan sa decision sa court, and after mahibaluan ang iyahang pila ka tuig siya dapat makulong, bail remains a matter of right before final conviction. Kay moingon ta og final conviction because naa may mga conviction na moingon ang korte nga guilty na siya nga pwede pa mo appeal. So in that case, kung pwede pa mag-appeal, dili pa siya final. So pwede pa siya magpiyansa. So bail remains a matter of right before final conviction if the accused is convicted of an offense not punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, death, or life imprisonment. So kanang wala naman tay death penalty, so reclusion perpetua. This applies during the pendency of an appeal of such conviction. So when is bail a matter of discretion or when siya kailangan og desisyon sa mga authorities? Bail becomes a matter of judicial discretion. Unsay judicial discretion meaning decision sa korte in the following instances. Before conviction, so una siya ma-determine kung guilty or not guilty ba ang akusado when the charge or the case is punishable by capital offense or reclusion perpetua or life imprisonment or death. In that case, kung, for example, ang iyahang crime committed is punishable by reclusion perpetua, murder, for example. So before conviction, bail is not a matter of right, but a matter of discretion. Dili pud ta mo ingon nga non-bailable. Bailable siya apan i-determine pa siya sa korte. So naapay, dili siya automatic, dili man siya matter of right, dili man siya katungod. So dili siya automatic ma-exercise nga katungod. And only bail is a matter of discretion and will be granted only if the court determines or mapatunayan sa korte after a hearing that the evidence of guilt is
not strong. Excuse. So, if for example, the evidence of guilt or ang ebidensya sa iyahang kanang nga siya gyud ang nibuhat sa krimen is strong, so in that case, dili siya pwede makahatag og bail. Because again, for cases involving penalties or cases or offenses punishable by reclusion perpetua, life imprisonment, or death, before conviction, bail is a matter of discretion and will be granted only if the evidence of guilt is not strong. After conviction, if the accused has been convicted of a crime punishable by reclusion perpetua, life imprisonment, or death, bail is not a matter of right pending appeal. The court may grant bail only if there is a substantial reason to do so, such as doubts about the correctness of the conviction or other exceptional circumstances. So, i-grant lang sa korte ang right na makahatag og piyansa ang akusado if naay substantial na valid nga rason or kung naay doubt, naay duda kung siya ba gyud ang nagbuhat sa crime, kung correct ba ang conviction, correct ba ang desisyon, or other exceptional circumstances. So in both cases where bail is discretionary, the court conducts a hearing. So kaning case, kaning number 2, on when bail is a matter of discretion, na ay hearing nga ginakandak ang korte. The purpose of the hearing is to determine the strength of the prosecution's evidence and other factors. So tanawon kung strong ba ang evidence sa prosecution. When bail is a matter of discretion in the Philippines, the court carefully evaluates several factors to determine kung i-grant or i-deny ba ang bail. So kani siya ng mga factors, ginatanaw ni siya sa korte para mahatagan ang akusado nga kay maskig akusado na siya, naamang gihapon siya katungod under our constitution. And for the interest of justice, kailangan siya tagaan gihapon og katungod. So mao ni ang mga unsa nga mga factor ang gina-consider sa korte. Number 1, the strength of the evidence of guilt. So tan-awon i-consider sa korte during the bail hearing kung ang ebidensya laban sa akusado is strong. Kung kanang makita ba nimo sa mga ebidensya, for example, na agyoy CCTV footage. So ingon ana nga nakikuhaan gyud ang actual nga crime, di strong gyud ang evidence of guilt. Nature and circumstances of the offense. So ang severity of the offense charge influences the decision or ang kagrabe sa kaso nga nahimo o na-charge against the accused. When we say capital offenses, katunang life imprisonment or reclusion perpetua. So kana siya since bugat man na mga penalty. So tan-awon ang nature o ang circumstances sa case. I-determine gyud na kung kaning unsa ba na crime gyud ang na-commit. Penalty imposed by law. So unsa tong possible na penalty na mapataw sa akusado if proven guilty? Character and reputation of the accused. So kung notado na siya nga rapist, na siya past criminal record, tapos sa community pagyud known pagyud siya as ingon ana, so ginatanaw pud na during the bail hearing. However, on the contrary, if the accused has a history of good behavior, so more likely, i-grant sa korte ang right to bail.
possibility of flight. So kani, kinatanaw pod sa korte nga kung hatagan ig katungod nga magpiyansa, tanaw na to kung musibat ba ni, na ba ni kakayahan na musibat mo at tuglain nasod or dili. Kung naa ba ni igo nga resources, igo na kwarta para makalupad sa laing nasod. So ginatanaw na siya sa korte during the hearing. Risk of committing another crime. So for example, kung noted siya nga serial killer, tapos pagawson ka namo ni mupatay naman po niglahi. Kay naaman siya'y kakayahan, na siya'y potensyal. So tanawo na. Risk of tampering with evidence or intimidating witnesses. So kung naapod siya'y kakayahan na kanang kung sa to'y naa nga evidence kay iyahang, for example, tingon ako nga CCTV footage, kung iyahang ipang corrupt ang mga files, or kung naay mga witnesses, iyang panghuraton. So, ingon ana. And health condition of the accused. So, kani, common ni sa mga politiko nga madakpan nga inigdakop na, daghan na kay manggawas na mga sakit, i-wheelchair na dayon. So, ingon ana. In certain cases, ginatanaw sa ang health condition sa akusado which may be compelling. So, dako or kanang strong siya nga rason para i-grant ang bail. Especially kung hunahuna sa korte nga kung makulong ni dugay diha, sig mamatay mo pa niyang kamatian. So kana, ginatanaw po na sa korte. Edad sa akusado. So if the accused is very young or elderly, this can also influence the court's decision to grant bail. So particularly if they are unlikely to flee or pose a danger to society. So if for example, ang killer 90 years old, di syempre, masipag-murder. Ang kaso, tanawon sa korte kan, hindi naman yun ni maka-ikyas. Kay kanang wala naman yun ni, uugod-ugod naman yun ni. So ginatanaw na siya. And other circumstances, the court may consider depende sa kaso. So in summary, when bail is a matter of discretion, or kung kailangan pa i-determine whether or not to grant bail, the court conducts a hearing to examine the factors kaning 10 na tuang na-mention as a whole, with the goal to see the strength of the evidence of guilt. Tanawon kung unsa ka guilty ang akusado. And the risk of flight, or kung ang iyahang naba siya'y kakayahan na once pagawson siya on bail, mo sibat siya. So that ends our discussion on bail. So, dali lang siya and be guided with your activity katong gihatag nako last time. So you were given activity 1 during the prelims and activity 2 karon on bail which will form part of your portfolio. So please refer to the instructions katong written output katong essay nga kailangan ninyo i-submit together with your other activities. So let us schedule our midterms and please study. So thank you and until next time.